I'd like to express my heartfelt gratitude to the Dean of the Faculty of Economic and Business at Musamus University, Mr. Okto Irianto, the Vice Dean, Mr. Samuel Batlajeri, the Head of the Management Department, Mr. Simon Siamsa, the Secretary of the Management Department, Mr. Yuniat Fernando Richard, and all the esteemed lecturers from the Management Department of Musamus University. I would also like to thank Mr. Rosli bin Mohidin, senior lecturer from the University of Malaysia Sabah, who will be today's distinguished speaker. And of course, a very warm welcome to all participants joining us today. My name is Rangga Laluan, and I'm honored to serve as the moderator for this significant event. As a management student, I am particularly enthusiastic about being a part of today's session. All right, before we proceed to the next session of this webinar, let us begin with a prayer according to our respective belief. Ms. Alisa Arifuddin will lead us in this prayer. So Ms. Alisa, the floor is yours. Hello, Ms. Alisa, the floor is yours. Ms. Alisa, Hello. all right. Sorry. Okay, thank you. Let's start. Then guys, let's start this webinar activity with a prayer. May this prayer bring blessing and grace to our event and run smoothly. Please allow me to bring a prayer in Indonesian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga,
sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, penuh berkah ini, kami berkumpul dalam kegiatan webinar internasional dengan tema Firm and Financial Markets. Kami mohon kepada ya Allah, berkahilah acara ini dari awal hingga akhir. Limpahkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat menyerap ilmu yang disampaikan. Dan jadikanlah ilmu itu sebagai jalan kebaikan, kemajuan, dan kemaslahatan. Ya Allah, berkahilah para narasumber, panitia, dosen, mahasiswa, dan seluruh peserta webinar ini. Satukan hati kami dalam kebaikan, jauhkanlah kami dari perpecahan dan keburukan. Mudahkanlah segala urusan kami, dan jadikan kegiatan ini sebagai amal jariah yang mendatangkan ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Right, thank you so much for Ms. Alisa Arifuddin for leading us in prayer today. Now, let's move on to the next session. Is it now my distinct honor to introduce our esteemed speaker, Mr. Simon Siamsa, Head of Management Department. Thank you so much, Mr. Simon, for taking the time to be here. We are privileged to have him share his insight with us. So please join me in welcoming Mr. Simon Siamsa to deliver the opening speech. The floor is yours, Mr. Thank you, Mr. Ranga. Ladies and gentlemen, Speaker Mr. Rusul bin Muhyiddin from University of Malaysia, Sabah Al Faculty, members, students, and respect participation. Good morning and welcome to the international webinar organization by the Management Study Program, Faculty of Economic and Business, Universitas Musamus. The theme of our event today, film and financial market. It's truly a honor for host this academic forum and have Mr. Rusul bin Muhyiddin as our keynote speaker. We high appreciation your presence and contribution in sharing your knowledge and expression on the dynamic between film and financial market. This webinar is part of our commitment to the academic dialogue, promote international collaboration, and enrich our understanding the file of the management of finance. We hope that today discussion will be insightful and productive for all participation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a free webinar. Thank you. All right, thank you so much to Mr. Simon Siamsa for your insightful opening speech. We truly appreciate your contribution and perspective on this important topic. All right, before we head to the next session, I'd like to invite everyone to turn your cameras for a quick group photo. It will be a nice way to capture this moment together. Okay, once again, turn on your camera. Mohon dinyalakan kameranya, kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Saya persilakan kepada panitia untuk screenshot. All the participants, please use your background. In chat session bisa dilihat di komentar sudah dikirim oleh host ya.
All the participants, please using your background and turn on your cameras. Semuanya mohon dinyalakan kameranya ya. Bisa digunakan backgroundnya juga. All the participants, please turn on your cameras. Alright, saya persilakan kepada volunteer untuk segera taking screenshot. Apakah sudah di screenshot dari panitia? Once again, all participants, please turn on your camera. Alright. Panitia, please stand by to taking a screenshot. 1, 2, 3. Okay, I think it's enough. Now we will move on the main presentation of the day for the title Firm and Financial Markets. It's my pleasure to introduce our distinguished speaker, Mr. Rosli bin Mohidin. Thank you so much to Mr. Rosli for taking the time to be our main speaker at this webinar. It is an honor for us to have you share your expertise and insight with our audience today. But before, allow me to introduce his CV. All right, here is curriculum vitae from Mr. Rosli Mohidin. His name is Rosli bin Mohidin, date and password on 3rd February 1974 di Kota Kinabalu, Sabah. His permanent address di Taman Sinar Jaya and correspondence address at Faculty of Business, Economic and Accountancy, University Malaysia Sabah, and his current position as a director for AACSB at FBAA, and his education, Master of Business Administration, Faculty of Business, University Kebangsaan Malaysia, and Bachelor of Business Administration, Finance, School of Business Management, University Technology Malaysia, and Diploma in Business Studies. So, Advisory Board or Consultancy, ahli panel penilai luar, program di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, ahli panel audit luar MQA, program diploma pengurusan perbankan tahun 2020. So we get a teaching of Mr. Rosli. Adapun keahlian yang diajari oleh Bapak Rosli ialah Financial Management, Management Accounting, Financial Accounting, Business Statistics, Advanced Statistics, Corporate Finance, Bachelor degree and Master degree at Faculty of Business, Economic and Accountancy. An area of interest of Mr. Rosli is Financial Management and Corporate Finance, Financial Planning, Investment Analysis and Portfolio
management, money, and capital market, or personal finance, research methodology, and statistic for social science research, final accounting, and managerial accounting. Here is published referred journal article. One of them is Journal of Community Engagement and Global Business and Management Research and International Journal. Sorry sir, saya tidak membaca seluruhnya. Iya, iya. Yang temanku. And here the books or chapter in book published. One of them is Sadin Lada, Rosle Mohidin, Caroline Gretemot, Rahimi Abdul Karim, Umi Wahidah, Indonesia, 2023, about contemporary issues in management finance. And here is conference proceedings. One of them is board independence, corporate social responsibility, and firm performance, evident from China, the 22nd Malaysia Financial Association Conference 2020, and here is grant and consultation. One of them is Sabah Mineral Development Blueprint, and also courses and training attended or conducted. One of them is World Bank Workshop on Learning and Future of Work, organized by World Bank Malaysia, September 2019. I think it's enough. I'm sorry, I don't read all of your CV. It's okay, it's okay. It's too long actually. Yes. I should give you my Bible, the short one. Okay, Alright, by the way, Mr. Rosley, kita masih dalam rumpun bahasa yang sama. Mungkin nanti pas Q&A session bisa menggunakan each other bahasa in bahasa. Yeah. No problem. Alright. Oh, for your information, Mr. Rosley, all of girls on our campus are huge fans of Walid. Oh, okay. You know Walid? Yes, it's Walid. And also Upin Ipin, we know the culture, makanan tradisional juga kami tahu dari Upin Ipin. Kami banyak belajar dari Upin Ipin. Yes. Gitu ya. Iya, betul. Jadi Upin Ipin sudah sangat familiar di negara kami. And I think Mr. like to watch sinetron from Indonesia. Saya tuh penggemar loh. Bisa aja ngobrol bahasa Indonesia. Jadi saya tuh ya selalu nonton horor gitu. Oh, ya, saya tuh selalu nonton di Simatic itu horor dari Indonesia gitu. Itu my family favorite juga. Alright. Ya, James Watts, pabrik gula. Iya. Okay, thank you, Mr. Rosalie. Now we will move on the main presentation of the day for the title Firm and Financial Market. It is my pleasure to introduce our distinguished speaker, Mr. Rosalie bin Mohidin. All right, I will share screen. Share. Can anyone see the PowerPoint? Belum rasanya. Oh, belum ya. Wait. Oke. Ya. Oh, sudah ya? Sudah. Ya. Wait. Jadi nanti dikontrol oleh Pak dari ini ya, Saudara Rahmat ya. Iya, betul. Alright. Okay. Okay. I will turn on the enable editing so you can
edit as you want. Alright. Oke. Apakah sudah boleh? Ya, bisa. Nanti di enlarge Oke. dulu. Is the floor mine now? Yes, the floor is yours now. Oke, terima kasih ya Pak Saudara Rahmat ya. Saya ingatkan dosen tadi juga, jadi saya nggak tahu itu. Jadi rupanya mahasiswa gitu ya. No. Ya, oke. I'm- Saya nanti komunikasinya itu saya bisa campur aja ya gitu ya. yes, bilingual. Bahasa saya kira bahasa Malaysia juga, bahasa Indonesia juga, Yeah. sama Inggris gitu ya. Masih satu Jadi room. bisa ya. Yes, Ya, we can jadi speak assalamualaikum together. dan selamat pagi ya. Terlebih dahulu saya mohon maaf ya Pak Simon. Saya tuh ingatkannya itu tadi time-nya itu pukul 9 bila saya tanya sama siapa ya? Siapa namanya lupa ya. Sama Dohin, Dohin ya. Pak Si Dodi. Doni. Ya. Dodi. Jadi saya kata pukul 9 di Malaysia sama nggak? Ya sama, jadi saya nunggu-nunggu jam pukul 9 gitu ya. Rupanya itu bedanya itu lagi awal 1 jam gitu. Jadi sini kan baru sekarang baru pukul 9 ini, 8.55 gitu. Nah, jadi kalau di Jakarta itu kan terbalik gitu kan. Jadi saya udah bisa biasa buat webinar di Jakarta sama Pak Herman. Jadi time-nya itu beda. Jadi di sini lagi beda, lagi awal. Sebab dia ikut Australia lagi awal gitu kan. Nah, jadi saya baru perasan ini di Papua kan dia lebih di depan gitu. Jadi dia lagi awal DP. Jadi saya introduce dulu dikit ya. Nama saya itu Rosli. Panggil saja Pak Rosli. I was in this university in the academic line for almost 30 years. Since 2000. So since 2000, I was in the University of Malaysia Sabah, and then I was attached with the faculties of business, economic, and accountancy. So we start the university in 1996. So it's a beautiful campus. So I hope in the future you should come here. So we have received many Indonesian students from Jakarta, from Jogja, as part of our mission of mobility programs. So mungkin nanti Pak Simon nanti bisa datang ke sini loh, untuk kita bisa buat webinar, kita bisa buat student exchange gitu ya. Nanti ini kita juga bulan June we will be receiving dosen and also student from University National Jakarta itu. To visit us for maybe like a week or 3 days student mobility exchange or programs. And then saya juga akan ke Jakarta next month. Jogja for signing the MOU with UST University Taman Siswa UT gitu ya. And then I also have webinar, bukan webinar, visiting at universities UNJ and apa lagi ya? Ada 4 itu. IBI Kesatuan Bogor and Universitas Negeri Jakarta, Universitas Nasional, dan juga Pelita Bangsa. So I'll be visiting this by end of this month, not next month, this month. So I'll be leaving next week. For a 2 weeks mobility program with them. Mungkin nanti one day I should come to Morokai. Saya tahu itu jauh loh dari Bali gitu, kayaknya ambil flight dari Bali itu terus ke sana kan. Nah, nggak bisa ke Jakarta. Jakarta itu kayak 2 jam aja gitu. So I will talk about financial. Mungkin dibesarkan screen-nya itu di apa ya? Di enlarge the screen maybe. Oh, wait a minute. Yeah. Yes, I will. Jadi my area of interest basically is in financial markets. I was assigned by it's good. So I was assigned by because I joined the university as a fresh graduate. When I was finishing my masters, and then I joined the universities. So I was assigned to do in the field of finance. So at that particular time is recession time, so I don't have any choice. So mau nggak mau
ya jadi dosen aja gitu. Tapi I thought that become a dosen ini is very interesting journey, okay? That you can impart knowledge to the students, okay? You can go abroad, okay? Having networking all over the places, okay? So today I'm going to share with you, this is kind of lectures, okay? About firm and financial market, how important firm and financial market to us as a society, to us as a community, to us as a people of our countries. We must understand this because it affect our life. You know, it affect our life basically. Okay, so anything happen in the world, okay, it affect us. Ini kan lagi bisa sekarang ini lagi bising-bising ini kayak Trump ini mau naikkan tarif kan, it will affect us definitely. Okay, all right, so maybe next slide please. Okay, so this is the thing that I'm going to share with you today. Okay, I'll try to share with you. Mungkin juga, even though we are management students, okay, mungkin ada dosen juga kan. Tapi not everyone. When I ask my student, how much you like finance? Semua kalau boleh kalau 90% itu 50% itu geleng kepala gitu ya. Kalau mereka itu bisa-bisa you want to avoid any calculation, okay, katanya gitu. Tapi saya kata this is very important because anything happen to the market will affect your life, okay, will affect your money, will affect your biaya dan sebagainya, okay. So today I'm just going to give you a brief ideas what is the financial market and how this financial market or firm in our country affect our life, okay, affect our economies, okay. So we try to see that we describe the structures of financial system, okay, function of the financial market in our economy. And then we try to see that this is in the case of Malaysia. I'll show you that what are the the bank, or sometimes we call it a bank, sometimes we call it a merchant bankers last time, or now it's investment bankers. I will show you some example, and then maybe we can relate with the Indonesian banking system also. And then we'll talk about the securities market in Malaysia. All right. Well, in Jakarta also they have it. Okay. You have in Jakarta basically for the financial market. Jakarta financial market, if I'm not mistaken. Yeah. Right. Next slide, please. Okay. So I have the opportunity, as I told you, that become a docent is giving me a lot of opportunity to visit top schools. Okay. Like in the US, okay. I've been in the industry. I mean, I've been in the academic for almost 30 years. So I've been visiting quite a number of top universities in the world, like, for example, Harvard universities, MIT, okay, Oxford University. And then last year I visiting Cambridge University for conferences. Okay, so I have this opportunity while I'm become a docent. Okay, so this is the most beautiful experience I think that I can share with the students. I mean, of course that we're not studying there, but looking into the prestigious this university make us feel that, well, this is an academic line that that make us proud, okay, as an academic, as a docent, yeah. So this is what normally I did every year, okay, attending a conferences, and at the same time visiting a good universities in the world, okay. Okay, next slide. So this is three of us visiting the Wall Street, okay, visiting the Wall Street in New York, okay, but it will be back in 2015, okay. All right. So financial systems is actually a very complex, I would say, system, because it is engaging so many parties like banks, you know, businesses, and also financial market, and also a household. Household is like us, okay? And then in the system itself, okay, you must understand that who are known to be yang nggak punya uang gitu ya, dan yang punya uang. So we call it as a deficit unit, and then we call it a surplus unit, okay? So selalunya, okay, selalunya ya, individu like us, okay, like our parent, can be considered as a deficit unit, and sometimes can be considered also as a surplus unit. Maksudnya kalau orang-orang yang banyak uang itu,
Mereka itu kita panggil surplus unit, oke? Tetapi kalau nggak punya uang yang selalu pinjam di bank gitu kan, itu kita panggil deficit unit. The same thing with businesses, oke? Kalau apa ya kita panggil perusahaan ya. Perusahaan itu kebanyakan mereka itu perlukan dana kan untuk operasi perniagaan mereka kan. Nah, jadi operasi bisnis itu diperolehi daripada bank. Jadi mereka itu dikonsider juga sebagai borrowers ataupun unit-unit deficit. Ya, itu istilah yang dalam ekonomi yang kita selalu guna gitu. And then saver itu selalunya mungkin dosen-dosen yang kerja gitu kan, ataupun individu yang bekerja di kantor-kantor ataupun di perusahaan-perusahaan itu, di mana saya nggak tahu kalau di Indonesia itu, kalau di Malaysia itu setiap kami itu harus menabung, harus ya wajib menabung dalam mencarum gitu ya. So we have to contribute certain percentage ya at KWSP, kumpulan uang simpanan pekerja. Saya rasa di Indonesia juga ada gitu ya. Maksudnya uang yang kita peroleh daripada gaji itu harus ada certain percentage itu disimpan untuk hari tua begitu. Jadi saya rasakan di Indonesia juga pasti ada supaya apabila kita pensiun nanti, kalau di swasta itu, kalau di private itu mereka ada uang pada umur kayak 60 gitu, mereka udah ada uang untuk meneruskan kehidupan yang lebih enak gitu. Jadi di Indonesia juga saya rasa ada gitu ya. Tapi saya nggak tahu namanya apa. Tapi jadi itu individu itu dikenal sebagai saver. Jadi dia kadang-kadang punya uang, lepas tu dia saving the money to the bank, okay? So they are considered as a savers. Alright. So bank, the function of bank here is actually to to meet the demand of the deficit unit. Maksudnya di sini, kalau perniagaan itu perlukan uang atau perlukan dana, mereka tuh harus ke bank gitu. Atau kita, contohnya kita punya uang, kita save in the bank. Jadi fungsi bank itu sangat penting. Sebab kalau nggak punya financial system, amat susah bagi orang kaya kayaknya gitu ya. Orang kaya mau minjamin uang kepada orang yang perlukan dana. Sebabnya mungkin ada keperluan-keperluan seperti hukum begitu kan. Nah, kalau nggak dibayar bagaimana? Jadi kalau di bank itu nggak perlu risau, mereka itu punya semua, oke? Punya departemen-departemen yang mengurus hal-hal berkaitan dengan legal gitu. Jadi kita nggak perlu risau kalau kita saving duit di dalam bank, you don't have to worry that your money will be safe, okay? As long as the bank exists, okay? As long as the system did not collapse, okay? Alright, and then of course that businesses juga perlukan dana yang banyak. So sometimes this company will listed their company in the stocks market, okay, to get more people to invest in their companies. So ya gitu ya. Jadi kita punya financial intermediaries, kita punya traders dan speculators, ya, dan kita punya savers like individual investors and also borrowers. Borrowers can be individual or also can be a businesses, perusahaan ya. Okay, next slide please. Okay, this is an example of Malaysian financial structure. I believe that Indonesia also have a very well established financial system structure. Okay, so in Malaysia, it is categorized into 4, which is a banking system, and then we also have a non-bank financial intermediaries. Mereka ini kayak ada yang kayak bank, tetapi mereka lebih kepada building society gitu ya. And then we have also money market or forex, okay. We have also capital market and we have offshores, okay. Jadi kita punya ini 4 ya gitu ya. 1, 2, 3, 4. Kita punya 5, sorry. Kita punya 5. I would say that heading of the financial system. Jadi dalam banking system itu, of course that we have Bank Negara Malaysia. Kalau di Indonesia, Bank of Indonesia, okay, BI, BI, kan. Then we have a banking institution like we have Maybank. Okay, saya ke Jakarta itu ada lihat Maybank, CIMB Bank gitu kan, itu Malaysia yang di oversee gitu ya. Nah itu fungsinya itu kayak commercial bank gitu. Kalau di Indonesia itu saya lihat
ada Bank Mandiri gitu kan. Nah, itu consider as a Bank Mandiri, ya, itu consider as commercial bank, ya. And then a non-financial intermediaries, okay, kalau di sini itu non-financial intermediaries itu such as EPF, Employees Provision Funds, di mana mereka itu punya dana banyak ya, disebabkan oleh ya every of us will be contributing to this EPF, okay, untuk hari-hari tua gitu. Nah, jadinya kita nggak bisa pinjam uang di situ, oke? Mereka sebabnya itu bukan like bank, tetapi it's like it's a saving organization managed also by the government, okay? Then we also have insurance and takaful, okay? And then we have development of financial institution and also saving institution. Saving institution, as far as I know, yang kalau di tempat saya itu ada dua. Satu, Bank Simpanan Nasional, namanya juga bank, tetapi shareholdernya itu it's more like government. Jadi dia functionnya juga bank, tetapi it's not a companies, okay? Nah, dia bukan listed companies. Kayak Maybank itu is a listed companies doing activities finance, okay? And then we also have a forex, okay, foreign exchange market, and then capital market. We have Bursa Malaysia. Kalau di Indonesia itu Bursa Indonesia, Bursa Jakarta gitu ya. And then of course that there are product yang dijual itu seperti stocks, ya, bond. Dalam konteks di Malaysia ini yang ya kalau bond itu di call it sukuk, oke, okay? Islamic bond, dan juga derivatif. Derivatif ini berasaskan kelapa sawit ya, kelapa sawit. Dan we also have offshore bank. Offshore bank itu di Sabah ya, bukan kayak di Sabah gitu ya. Dalam lebih kurang setengah jam gitu kalau naik pesawat itu sampai di Pulau Labuan. So UMS have one campus in Pulau Labuan, okay, for international finance. Tapi campus kita main campus is di Kota Kinabalu. Ya, next slide please. Okay, so this is, if you look at this is how that the money circulate in our economies. Okay, kalau kita lihat financial market itu menyediakan like satu tempat, okay, is like a place, kayak pasar ikan gitu, is a wet market, okay, di mana kita bisa negotiate, okay, kita bisa negotiate price, okay, harga ditentukan dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, financial market itu it can be a financial market or security market, di mana borrower bisa get finance, and then a saver ataupun investor itu bisa dapat simpan duit di bank, dan at the same time they will get interest. Okay, so it's kind of a circle. Jadi kalau di Malaysia atau di mana-mana negara itu, understanding basic economics ataupun understanding financial system itu is a must for every student, regardless whether you're management or business student. What I mean is that, okay? Sebabnya kalau kita nggak ngerti itu, jadi kalau ada apa-apa berlaku kita nggak tahu kok. Kalau di dunia ini hari ini oke, besok nggak oke gitu kan. Kadang-kadang kita harus tahu juga what happened in the US might give a positive influence or positive contagion to our country, okay, in Asia, right? Nah, ini negara-negara besar-besar ini kan yang kaya-kaya ini bisa berentam saja mereka. Jadi yang mangsanya nanti kayak Malaysia, Indonesia gitu, Philippines gitu, itu affected, very very affected, okay? Okay, next slide please. Okay, so this is an example of financial intermediaries, as I mentioned to you earlier. So kita punya insurance companies, kita punya stock exchange, kita punya bank, ya, mutual fund companies, dan credit union. So this is all we call it in general term as financial intermediaries. Okay, kayaknya orang tengah lah gitu. Okay, yang menemukan buyer and the seller gitu, ataupun menemukan orang punya uang dan juga orang yang butuh uang gitu ya. Okay, next.
This is an example of a Malaysian commercial bank. I think everybody knows that. So kalau di Indonesia tuh saya lihat itu ada dua ya. Satu Maybank, satu CIMB Bank. Saya nggak tahu sampai ke tempat kamu atau enggak ada banknya itu. Tapi kalau di Jakarta atau di Bandung itu saya bisa lihatan itu kalau naik ojek itu saya lihat tiba-tiba oh ada bank Malaysia di situ ya. Okay, next. Okay, as I mentioned to you earlier that di Malaysia itu kalau non financial intermediaries itu sebentar ya. As of non-financial intermediaries itu contoh ya, kita punya like EPF, insurance and takaful companies, kita punya tabung haji juga consider as a non-financial intermediaries, okay? Tabung haji kayaknya kalau di Indonesia tuh dipanggil apa ya? Ini kalau ini simpanan kalau kita mau apa haji gitu. Kalau di Indonesia juga punya saya rasa. Ya. Kita punya bank simpanan nasional, oke. Jadi itu semua itu kita panggil non financial intermediaries ya. Oke, next. Yang ini saya sudah explain tadi, nggak apa-apa. Next saja. Oke, ya again insurance companies. Kalau di sini itu, ini kita di Asia ini understanding on apa nih buying insurance policy itu belum seperti di Amerika atau di negara-negara yang maju gitu ya. Ya mungkin income kita nggak sehebat mereka. Jadi tapi di Malaysia itu udah ada kesadaran di mana kita harus punya insurance gitu untuk diri ya. Sebab malah petaka ini kadang-kadang kita nggak tahu besok apa jadinya gitu kan. Nah, jadi kita butuh ada protection gitu. Jadi di Malaysia itu udah ada kayaknya macam awareness gitu yang everyone should have medical insurance. Kalau enggak kita nunggu-nunggu aja di rumah sakit pemerintah itu mungkin bertahun gitu. Jadi sekarang ini harus ke private gitu. Bila ke private itu entertainnya cepat gitu. Nah, jadi sekarang ini banyak yang udah punya good income itu mereka itu udah punya kira medical card itu jadi untuk protection lah. Nah, jadi saya rasa di Indonesia juga lagi hebat gitu ya. Tapi ya still rumah sakit pemerintah itu still full lah ya. Jadi it's very important now. So it's growing now, okay? Insurance companies growing in Malaysia currently, okay? Next. Okay, this is an example of investment bankers. I think kalau anak-anak harus tahu apa bedanya investment banker dengan commercial bank ya. So investment bankers, commercial bank itu tempat kayak kita saving duit gitu, withdrawing kan melalui ATM. Tapi investment bankers ini dia lebih spesifik membantu company ataupun perusahaan yang udah listed in the bursa gitu, bursa atau listed, and then the company want to issue some stocks, the company want to merge with other companies ya. So we need an advice from the investment bankers. So kalau kita lihat kalau di Malaysia itu kayaknya banyak ya. Tapi the well known one for example Maybank, Investment Bank, Ambank. Ini kayaknya semua nih yang ada di Malaysia ya yang membantu syarikat bagi proses-proses penjualan saham ataupun penerbitan saham ataupun if the company want to do merge with other companies, okay? Itu kita lagi apa ya lagi ada di Malaysia gitu. Jadi mahasiswa harus tahu juga fungsi-fungsinya. Nanti kan pergi ke bank investment bank itu dia nggak layan itu kayak mau buka account gitu nggak bisa. Mereka itu lebih kepada institutional ya gitu ya. Oke, next. Oke, ini next saja tadi udah saya explain ya gitu ya. Alright, so this is financial market. Oke, seperti yang kita tahu financial market itu apa ya must have, I would say must have nowadays
in our system. Kalau nggak punya financial market tuh contohnya ya, saya nggak pernah lihat, nggak pernah, saya study juga, nggak pernah lihat, like for example Brunei ya, Brunei Darussalam, dia nggak punya financial market, sebabnya mungkin perusahaannya itu dikit, satu, nggak cukup untuk dia ada financial market. Financial market ini kayak bursa ya, sebabnya company-nya ini, saya kalau Brunei ini kan penduduknya hanya sekitar 300 ribu ya, penduduknya 300 ribu, tetapi negaranya kaya, sebab kaya minyak. Jadi mungkin negaranya itu nggak perlu ada company kayak dari China gitu, dia nggak perlu, dia bisa manage sendiri gitu ya, mereka kaya gitu. Nah, tetapi like Indonesia, like Malaysia, Singapore, itu semua ada financial market. Dan mereka itu meniagakan, contohnya meniagakan securities ya, derivative, dan begitu ya. Okay, next. Oke, bagaimana securities affect our economies? Oke, kalau kita lihat dari sini ya, apabila kita wujudkan saham ya, kita wujudkan saham, sebenarnya efeknya itu syarikat kepada syarikat, benar, kepada perusahaan. Dan kita sebagai pelabur itu, we purchase the stocks, right? Actually, we are contributing to the companies. For example, if the share prices is 1 ringgit, but we buy the shares for, let's say, for example, 10 ringgit, so the 9 ringgit can be used for expansion. You can imagine that when you have more than, let's say, millions of shares, okay, so that the company can use the 9 ringgit, okay, the $9, or what do you call that, the $9 for expansion. And how that it affect to our economy. When the company make profit, they have to pay tax, right? And if the company is growing, they will hire more people. They will hire a lot of people, right? So from that, the economy will grow. Can you see that? Just because of companies. So if less companies, okay, in the countries, of less company being listed in the countries, then it's hard for the economy to grow. Okay. Because these companies atau this company will contribute to the income of the countries, okay, in the form of paying tax, for example, okay, giving job opportunity for the local, okay, and then the local will contribute to the by buying products and everything. So we need all the combination so that the economy will move on, okay. So sekiranya kalau let's say contohnya, a very good example during COVID-19, okay, right? COVID-19 that we don't go outside, okay, but economies need to be revived because if let's say nobody spend, right, economy will collapse, company will collapse, right? Government don't get tax, right? And then people will be unemployed. So economy will go. So we need all these things work together so that the vibe of the economy of a countries can be seen. All right. So as I told you that having so many firms, okay, in the countries will help our economy to boost. But of course that slowly the price will go up. Tapi kalau harga itu terlalu cepat, itu it will create inflation, right? Dan kalau ada disparity dari segi income, maksudnya yang kalau yang kaya itu kaya gitu kan, yang miskin itu tinggi, then it will have jeopardize our economy juga, ya. Okay, next. Okay, again, this is the financial instrument that traded in the as known as a security in the stock market. We have stocks, okay, we have bond. Ini selalunya ditradingkan oleh big firm, ya. And then we also have ETF, okay. We have derivative, we have hedge fund, okay. So this is just an example of securities that we have in the market, okay. Next, please. Okay, some student from maybe management might ask that, how the securities look like, okay? Kalau kita melihat security itu, kalau kayak uang kita nampak kan, uang itu like
Rp100.000 gitu, kita nampak warnanya merah gitu kan. Atau Rp50.000 gitu warnanya biru ya. Ya, biru. Atau Rp20.000 ada nggak warna hijau gitu. Nah, jadi itu uang. Kalau security ini it's just like a letter indicating that you owned that particular shares. And then when you own that particular shares, you are actually one of the shareholders of the firms. Okay. And then you can exchange it. Maksudnya boleh ditukar milik gitu ya. Kalau bond itu boleh ditukar milik, stok juga boleh ditukar milik, oke. Tapi kalau bond itu selalunya dipegang sampai dia matang. Dan stok itu nggak punya matang. Jadi selagi syarikat ataupun firma itu masih ada di pasaran itu, makanya selagi itu, the moment you hold the shares, oke, then you own the companies. Tapinya own the company itu bukan bisa-bisa kita itu ke kantor, ketuk-ketuk pintu gitu ya. Okay, I want to go into my company, cannot, okay, because they have also some characteristic yang apa ya katanya is separation from the owners and the management. Maksudnya kita hanya bisa earn dividend, we earn the share prices if we sell the shares, okay. Itu next please. And of course, we should also understand that what is the primary and secondary market, okay? So kalau syarikat itu ataupun firma atau perusahaan itu mula kecil ya, selepas kecil itu dia jadi besar. Maksudnya kecil itu contoh lah, perusahaan itu dipunyai oleh keluarga kita gitu ya. Nah, jadi itu belum ada lagi kayaknya primary market. Tetapi apabila kita mau expand the businesses, okay, we want to expand that, but we need a lot of money, then we will invite shareholders to our company. Then the company is not longer belong to us. It belong to a group of investors. Then normally we will sell it in the primary market. Alright, and then we expand lagi gitu, besarkan lagi syarikat itu ataupun firma tersebut sampai ianya disenaraikan di bursa. Maksudnya then there must be additional investors. Nah itu jadi nanti bisa jadi dalam secondary market. Maksudnya kalau kita nggak perlu udah saham tersebut, we can sell it in the market. Let other people buy it. Oke, nah, itu maksudnya begini. Kalau contohnya kayak beli kereta kan, beli kereta atau mobil. Jadi kalau first time kita beli daripada kedai, itu kita panggil primary ya, kita panggil ya. Prime car lah gitu ya. Tapi apabila kita nggak perlu lagi terjual sama orang lain itu kita panggil second hand car udah kan. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi sama juga ceritanya sama share. Jadi kalau udah kita exchange hand to hand, maksudnya itu udah dijual di secondary market ya. Next slide please. Okay, so this is how actually the flow in our economy, as I mentioned to you earlier, bagaimana pemerintah itu dapat income dari semua yang ada dalam ekonomi ini ya. So selalunya daripada fiscal policies yang fiscal policy fiskal fiscal policies. So itunya dalam bentuk taxes atau tarif atau apa ya di Indonesia dipanggil apa? Kalau tax itu apa ya? Bahasa Indonesia. Pajak, Pak. Pajak ya, pajak ya. Jadi pemerintah itu hanya memperolehi sepatutnya gitu ya, memperolehi pajak itu sebagai income of the country untuk memperbaiki facilities umum. Maksudnya seperti jalan raya gitu, rumah sakit, begitu, sekolah. Itu maksudnya duit itu sepatutnya digunakan untuk ya keselesaan penduduk gitu, warga gitu, supaya lebih oke gitu ya, sepatutnya begitu. Jadi the more corporation we have, the more company we have that paying taxes, the more income the country that have, then this is the income that normally dibagi untuk beasiswa gitu, kadang-kadang juga kan beasiswa pemerintah, oke. Itu selalunya begitu ya. Oke. Next slide please. Oke, ini udah tadi, saya nggak bahas lagi, udah. Next. Oke.
Dalam equity market ini kan dia punya view ya. Contohnya we have adapt securities. Kita panggil itu security. Kalau security itu kalau saya student itu security paham nggak? Mereka paham. Katanya security yang jaga bangunan gitu itu security juga. Tapi dalam konteks ini kita kata security itu it can be shares, it can be bond, government bond, or CDs, or what you could name it. It can be futures dan sebagainya ya. Oke, next. Ini saya nggak detail out lah. Common stocks itu saham biasa ya. Jadi bila kita punya saham biasa itu maksudnya we own the companies, oke? Kita punya company tersebut. Tetapi kalau di Malaysia itu 1/3 daripada kejumlahan saham yang ada dalam share itu, kalau kita punya, maksudnya we can be considered as a main shareholders. 1/3. Kalau ada 100, maksudnya 33 saham itu consider big for you already. Tapi kalau selalunya dalam syarikat prima besar itu jumlah sahamnya itu it can be it can be millions. So kalau kita ini mustahil lah untuk ada mungkin 1 million numbers of share. Tapi kalau anak-anak orang kaya gitu mungkin ada, ataupun perusahaan-perusahaan yang punya atau family-family yang punya perusahaan besar itu ya mungkin mereka punya ya. Jadi itu kalau dibeli syarikat itu maksudnya dengan just beli shares itu ya kita sudah bisa own the companies ya. Itu caranya. Nggak perlu pergi beli syarikat, tapi beli saja sahamnya. Kita sudah punya ownership gitu. Okay, next. Okay, so this is just a basic characteristic. Kalau kita ada saham, kita beli saham ya. So maksudnya kita ownership of the countries because kita punya company tersebut. Kita bisa voting dalam AGM, Annual General Meeting, okay. And then kita bisa dapat dividen, okay, tahunan ya kita bisa. Maksudnya because we are the shareholders, we are the investors, we own the companies, tetapi kita nggak bisa masuk dalam syarikat suka-suka hati gitu. Nah, itu beda. Tapi kita bisa tahun-tahun kalau ada dividen gitu kan, keuntungan syarikat atau keuntungan firma kita bisa dibagi gitu, bergantung kepada jumlah saham yang kita ada. Okay, next please. Okay, and then another one we have a preferred stocks, okay, ya sama lebih kurang common stock juga, hanya beda kita panggil ini lebih kepada hybrid securities ya. Okay, next please. Ini beda di antara common and preferred stocks, okay. Ada dua beda dia, okay. Apa yang ada, apa yang tiada gitu. Dari segi dividennya itu satu fluctuate, berubah-ubah. Kalau tahun ini dapat 2%, tahun depan mungkin dapat 3%, but preferred stock mungkin fix, seumur-umurnya gitu fix ya. Okay, next. Oke, setiap negara ini punya apa dipanggil ya, stocks market. Indonesia juga punya di Jakarta Tengah. Saya selalu lalu kalau di Jakarta saya lihat tuh ada bangunan Jakarta Stock Exchange. Oke, ini saya ambil ketika saya sebentar ya, 1 menit. Halo, aku aku tengah lecture sama Papua University untuk kembali. Oke, maaf ya, kantor dekan telepon. Oke, jadi ini saya ambil ketika saya bila ini ya. Waktu saya ada visit ke Harvard University, jadi saya singgah ke New York gitu ya. Saya juga mau lihat macam mana gitu kan. Well, it's a big organized organization, okay, stock exchange. Apa ya panggilnya? New York Stock Exchange, ya. So maksudnya kalau di Amerika itu ya perusahaannya itu gede-gede amat gitu ya. Jadi mereka itu punya dana gitu. Jadi sama juga kayak macam di apa ya di Indonesia juga gitu. Oke, saya lihat di Jakarta terutama sekali itu banyak perusahaannya yang besar gitu ya. Oke, next slide please. Oke, again this is kalau dulu this is
inside the New York Stock Exchange. Okay, saya kira kalau di Jakarta Stock Exchange juga tidak segede ini, tapi ya lebih kurang ceritanya begini. Tetapi sekarang ini disebabkan kita punya sistem ya, di mana everything is done in apa kayak teknologi gitu. Jadi kita bisa trading aja daripada rumah untuk trading saham as long as we have a dealers, for example, or we have account that allow us to trade with other parties. Okay, next please. This is an example of Malaysia Stock Exchange, Bursa Malaysia. Oke, kalau saya itu selalu bawa mahasiswa gitu ya. Sebab kita itu di East Malaysia, jadi kita itu akan ngambil pesawat itu lebih 2 jam pesawat itu untuk ke Kuala Lumpur. Sebab Bursa Malaysia itu di Kuala Lumpur. Kayaknya kalau di apa di kayak kamu juga kena ambil pesawat lagi jauh rasanya untuk ke Jakarta untuk lihat sendiri bagaimana ya. Kita bisa masuk ke bursa ini ya, melihat bagaimana apa ya. Tapi sekarang ini bedanya itu satu. Dia nggak everything is done in the terminal nowadays, okay? Beza dulu ya semua duduk-duduk lihat harga saham itu berubah gitu kan. Tapi sekarang ini kan lagi mudah gitu. Maksudnya everybody have the access for the information, for the financial information. Contohnya kalau kita mau beli saham gitu kan, lagi mudah. Okay, next slide please. Okay, this is in America. They call it the Nasdaq. Also, one of the counter for technology-based companies. Okay, next slide, please. Kalau this is how actually we read. Tapi sekarang ini kalau di UMS itu nanti kalau berpeluang untuk ke sini kan, I can bring you to our Bloomberg terminals. Okay, kita punya Bloomberg terminal di mana we subscribe the Bloomberg terminal. So student must use financial data yang kayak publish kayak dalam Bloomberg itu untuk do the assignment. Because we subscribe the data. So maksudnya anyone that taking financial management, investment, accounting, okay, they need the data, they go to the Bloomberg terminal to download the data, to use the data. Kalau dulu kita harus download annual report kan, syarikat kan, tapi sekarang ini nggak perlu. Kita udah ada big data, so mudah kayak student untuk access all the data, live data, historical data dan sebagainya. Nah, kalau dulu-dulu harus begini, kita understand what is it mean by in the Quran gitu kan. Nah, sekarang Quran juga is electronic, right? Mungkin ada juga lagi masih yang hard copy, tetapi sekarang ini semua electronic. We read news through online, for example. Benar nggak? Jadi mudah. Tapi this is how actually we read the data, okay? So sama juga. Dia ada nama company, lepas itu dia ada harga saham yang tertinggi dalam minggu tersebut dan sebagainya. Hari ini berapa, yang paling rendah berapa, dan juga semua information ini sekarang ini available online. Udah nggak perlu lihat koran. Kita itu hanya lihat Bloomberg data as long as we subscribe that. And then you can access all the information. Okay, next slide, please. Okay, so this is as a financial student ataupun as a management student, you should understand what is happening in our economies. Okay, right? Whatever happen in the world might affect us. Kalau nggak banyak, kalau nggak 100%, it can be like 10%. Okay. So saya itu saya nggak study benar itu yang kayak recession 1991, tapi saya tahu itu ada apa perang di apa ya, Gulf War 1991 tuh ya, saya waktu itu lagi study itu kayaknya minyak lah. Ini kan bisanya Amerika ini tahulah gayanya gimana kan. And then in 2000
kita punya internet bubble, oke? Itu pun saya ada. And then yang paling saya terkesan itu Asian Financial Crisis 1994 itu, waktu itu saya lagi kuliah ya. Nah, jadi waktu itu mikir-mikir, oke. Waktu itu mikir-mikir dapat kerja tak kalau sudah graduate itu jadinya dosen. Mungkin kalau waktu bukan krisis itu mungkin nggak jadi dosen, mungkin kejadinya banker gitu kan. Kayaknya saya ngambil finance gitu. Nah, ini semua ini akan affect the economy. Jadi kalau kita lihat balik itu yang krisis yang seterusnya itu yang dua housing bubbles itu. Nah, housing bubbles itu di Amerika, oke nanti ditunjuk ya. Itu jadinya financial crisis 2007 dan 2008. Nah, lepas itu dia ada European debt crisis, itu kita nggak affected sangat. Nah, yang terbaru itu yang sekarang ini kan lagi ini lagi apa ya? Amerika ini lagi macam-macam lah sekarang ini ya. Jadi nanti dia akan affect as our economy also. Nah, jadi setiap tahun itu dia punya, kita simpan ini, kita kayak the crisis ini kita simpan supaya kita tahu nanti time kita graduate apa tahu bisa ada ya, bisa ada kita bisa dapat kerja atau enggak, sebabnya kan it will affect us. Okay, anything happen in the world will affect us. Okay, bila company contohnya macam siapa-siapa yang graduate-nya wisadanya 2000 tahun 2000 atau 21 itu kan waktu itu banyak firma-firma udah bangkrut kan. Nah, jadi it affect the graduate. Okay, it affect the student also to get a good job. Tapi sekarang udah rebound balik kan, should be okay. Okay, next slide please. This is an example of timeline of 1997. As I mentioned to you that ini waktu saya graduasi ya. Nah, kayak gini. Jadi saya tuh mikir-mikir itu waktu itu saya udah dapat sepatutnya udah mau lanjut pengajian di Amerika gitu ya. Tetapi disebabkan krisis ini enggak, Malaysia itu udah nggak punya uang mau ngantar student. Kita ini kan selalunya under scholarship ya. Nah, jadi nggak punya uang. Jadi kita study aja di lokal gitu. Yang punya teman-teman yang udah di Amerika atau di England itu terpaksa pulang disebabkan waktu ini currency-nya itu agak mahal gitu. Nah, time-time begini. Jadi kita nggak tahu what is happening next in the future. Kita nggak tahu apa yang berlaku besok di masa-masa depan itu, kita nggak tahu. Jadi but kita harus punya sedia kayak we must prepare lah gitu ya supaya kita itu bisa ngadapin any possibilities. Sebagai mahasiswa itu kita perlu tahu. That's what understanding financial market, understanding economic is a must for every student. Jangan kita kira kita itu dalam periksaan itu kita skornya semua E gitu kan. Wah pasti dapat kerja gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu what is happening in the future. Masa ke depan itu is unknown. We need to have prepare, okay, for ourselves. Okay, next slide please. This is also an example of financial crisis for the past from 1995 to 2010, ya sampai 2011 most probably you can see yang bawah sekali itu kan itu 1998 itu yang time saya daripada 1997 itu financial crisis. That is the time that I graduated. Okay, so I don't get the job. Luckily I apply for a dosen, I got it. Okay, otherwise I'll just go to the market and then pergi perusahaan dan sebagainya. Yeah. Okay, and then we have 11 September. Itu juga yang itu ya, Twin Tower di Amerika di New York itu di hit by the airline kan. Nah, itu dan 11 September dipanggil ya. Nah, itu juga stock market Malaysia itu juga jatuh ya. Takut nanti mungkin ada konsekuen yang berlaku di masa depan itu. 2018 subprime crisis also affected but not much because dia berlaku di Amerika. Dan 2011 juga di Greece itu debt situation di Greece itu teruk, sangat teruk. Tapi
kita nggak affected banyak. Jadi kita harus tahu yang berlaku ini nanti will affect us or not. Tapi kalau selalunya apapun berlaku di Asia Tenggara ini will affect our country, definitely. Ya. Next, please. Okay, this is an example of 2008 ya, tahun 2008 di mana krisis yang berlaku di Amerika ini, mereka ini kayaknya orang-orang pintar tapi kayak greedy gitu ya. Maksudnya dia berlaku apabila syarikat yang bagi biaya perumahan itu ya provide loans, okay? They provide loans to those who is not qualified. Paham nggak? Maksudnya kan kita itu kalau ke bank itu kan kalau mau beli rumah gitu kan dia harus dicek kita layak atau enggak, punya apa atau enggak sebagainya kan, dan baru di approve kan. Nah, jadi mereka itu di Amerika itu yang mereka ini udah habis, yang orang-orang yang sepatutnya qualify udah habis, tapi rumah masih banyak. Jadi mereka itu memikir begini, rumah itu kan harganya sentiasa naik, nggak akan turun-turun. Jadi mereka itu mengambil jalan singkat, memberikan kelulusan dana untuk membeli rumah kepada mereka yang nggak layak gitu, nggak cukup perkiraannya. Jadi kalau let's say mereka itu nggak bisa bayar, ya ambil aja rumah itu. Nah, rumah akan sentiasa naik harganya. Tetapi mereka lupa bahwa sekiranya supply itu melebihi daripada demand, harga rumah itu akan jatuh. Nah, mereka lupa itu kan the basic economic theory, supply and demand itu will determine the price of the house. Ya, kalau contohnya satu kawasan itu 50% nggak dapat bayar. Jadi rumah itu jadi murah keseluruhannya. Jadi ya, why should I pay more untuk yang memang cukup, untuk should pay more. Dan ya kita jual aja, nggak payah bayar, biar aja bank bankrupt gitu. Nah, jadi itu berlaku di Amerika itu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus paham konsekuensi begini, sebab at the end of the period it will affect the economies of our countries, let's say in our countries. Okay, next slide please. Oke, jadi ini ada beberapa ini saya baca, jadi saya sharing aja ya. Tapi ini udah lama, last 2 years, oke. Disebabkan kita ini terlalu kebergantungan kepada Amerika dolar ya. Semuanya Amerika dolar, Amerika dolar, Amerika dolar. Jadi ada ura-ura gitu. Why not we not depending to America? Let we have our they call it as BRICS currency to replace the US dollars. Tapi saya nggak lihat ini sebelum ini lagi lah. Jadi maksudnya saya nggak tahu sama ada still ada atau enggak. Ini baru kayaknya macam news gitu ya. Bentar ya. Kejap ya, sebentar ya. Oke, so next ada lagi nggak slide-nya? Habis ya, itu that basically my lectures on firm and financial market, and then mungkin kita buka untuk apa ya? Mungkin kita buka untuk Q&A mungkin ya. Ya Pak Rahmat. Saudara Rahmat ya. Alright, wait a minute. Okay. By the way, thank you so much for Mr. Rosalie for your insightful presentation and on firm and financial markets. Your in-depth explanation will truly enlightening and provided us with a comprehensive understanding of the topic.
As a moderator, saya akan menyimpulkan beberapa dari yang sudah dijelaskan oleh Mr. Rosli. Namun, sembari saya menjelaskan, for all participant yang ingin bertanya, mohon raise your hand. Bisa angkat tangan lewat Zoom-nya. Setelah itu boleh diketik pertanyaannya di text box. Right. I'll be summarizing the key point of the material on firm and the financial market. Firstly, it's important to understand the different types of financial service entities, such as financial service corporation that offer loans and financing, investment banks that assist companies and governments in raising capital, and investment companies like mutual funds. The financial market itself is where various financial instruments, known as securities, are traded. The securities can be broadly categorized into three main types: money market securities for short-term transaction, capital market securities like bonds and stocks for long-term investment, and derivatives such as options and futures. So the financial market plays a crucial role in the economy by facilitating the flow of funds between companies seeking capital and investors looking to invest. It's also essential to distinguish this between the primary market, where the companies initially sell shares to the public through e IPOs, and the secondary market, where investors trade these shares among themselves. Furthermore, we'll discuss the main types of security, namely stocks and bonds, and their respective characteristics. Stocks are further divided into common stock and preferred stock, each with distinct rights and obligations. Finally, we'll briefly touch upon the dynamics of the stock market and the role of financial institutions as intermediaries that connect those with funds and those who need funds. So, for all participants yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Please raise your hand. Alright, the first penanya dari Nanang. Nanang, please, okay, turn on your camera and the floor is yours. Please, your question. Nggak dengar tuh dibuka. Oh, wait. Ya. Oh, please, host. All right. Nanang. Oke. All right. Nanang, the floor is yours. Izin bertanya, Mr. Wesley, Iya. mengenai konteks ESG, bagaimanakah pasar keuangan di Malaysia itu merespon trend investment dalam hal ESG? Oke. Pasar keuangan Malaysia itu merespon dalam trend investment dalam hal ESG. Ya. Saya pernah nanyain ini dalam soalan exam ya. Mau langsung dijawab apa mau dikumpulkan dulu? Oh, dikumpul gitu ya? Mau dikumpul? Oke. Alright. Bisa. So, Nanang, please text your question in chat session. Bisa diketik pertanyaannya di dalam text box-nya. Oke, next. Mungkin ada yang masih bertanya? Please raise your hand. Oh, di chat session ada Hasana Samai. Please explain your question. Turn on your camera.
right? The floor is yours. Ya, baik. Di sini saya mau bertanya tentang konteks sekuritas. Apa perbedaan yang mendasar antara saham biasa dengan saham yang preferen? Dan apakah faktor apa saja yang mungkin dipertimbangkan oleh investor dalam memilih salah satu dari keduanya? Okay, thank you for the question, Hasana Samai. So, here anyone to ask? Ada lagi mau bertanya? Saya persilakan. For all lecturer, boleh juga bertanya. Bapak Ibu dosen, ayo mahasiswa-mahasiswa. For all participant yang ingin bertanya, in English boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Kebetulan speaker kita mempunyai kemampuan bahasa Indonesia yang sangat baik. Isn't it right, Mr. Rosli? Enggak juga benar. Mungkin selalu nonton sinetron mungkin kan. Jadi kalau anak-anak saya di rumah itu bisa ngobrol bahasa Indonesia ya. It's a good way. Mungkin pas nanti ke Jakarta speaknya lebih mantap lagi kayaknya. Ya kalau temu teman-teman itu ya. Okay, for all participant yang mau bertanya boleh. Saya Kak. Oh, from Alpha Farizgi. So turn on your camera and the floor is yours. Silakan utarakan pertanyaannya. Okay, thank you. Oh, wait. Atau mau saya jawab dulu yang dua ini? Oh, boleh Pak, boleh silakan sembari. Alpha, please Jadi- text your question in box, comment box. Oh, atau saya cakap oke. Oh, sudah siap. Alpha oke. Okay. Alpha, please, the floor is yours. Hilang. mengenai konteks SSG, bagaimanakah pasar keuangan? Harus dimatikan satu, nggak dengar itu. Mengenai konteks SSG, bagaimanakah pasar keuangan di Malaysia merespon tren investment berkelanjutan dalam HLSSG? Nggak it's clear. out. Bisa diteks nggak? Diteks dalam box nggak? Yeah, please text your question in a box ya. Ketik pertanyaannya Ya, ada. di teks saya Oke, nggak clear itu sebab ada voice apa gitu ya. Iya. Bisa. Sepertinya Oke, jadi ada. saya jawab dulu. Nanti Alpha teks saja di box. Nanti saya respon ya, Alpha. Baik, Pak. Ya, oke. Saya respon dulu yang nomor satu berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan ESG itu sekarang ini lebih banyak ya. Kita juga banyak concern berkaitan sama ESG yaitu environmental kan. Environmental ini contohnya seperti sekarang ini pollution, okay? Climate change itu kan affect the country itu sekarang ini, dan juga dari segi sosialnya, dari segi governance-nya itu. Nah, jadi kita lebih menitik beratkan itu. Jadi untuk ini contohnya gini ya, untuk perusahaan itu, contohnya kalau di financial market itu ya, finance lah, contohnya di finance atau di bank itu ya. Kalau kita ngambil konteks keseluruhan firma itu harus mengambil kira ke semua ini, ya. Kalau firma contohnya gini, kalau firma itu mengeluarkan contoh ya, firmanya contohnya Adaro.
Adaro tahu nggak? Adaro Company ini syarikatnya di Jakarta, syarikat yang mengeluarkan bara apa ya? Bara api ya? Coal. Arang batu kita panggil Malaysia itu arang batu. Kalau di Indonesia dipanggil apa ya? Batu bara. Batu bara. Oh, aduh, batu bara itu kan. Jadi kita tuh harus mengambil kira bahwa banyak faktor, oke? Sebab kalau kita mengeluarkan energi itu melalui pembakaran arang batu contohnya ya. Jadi itu akan juga memberi kesan kepada environmental gitu ya, environment keseluruhannya. Sama juga kayak bank, oke? Jadi apabila kita memberikan pembiayaan, contohnya pembiayaan, so pastinya pembiayaan yang kita bagi itu harus mengambil berat juga keadaan nggak bisa, contohnya nggak kita bisa suka-suka hati meletakkan apa ya kata interest yang tinggi gitu kan. Sebab kita tuh punya ada corporate social responsibility juga, paham nggak? Nah, itu maksudnya penekanan itu harus ada di situ. Dan juga governance. Bank haruslah mempunyai equity lah pula. Mempunyai credibility yang tinggi, oke? Nggak bisa nipu-nipu orang begitu. Nah, jadi itu penting. Company leadership dan etik itu penting apabila kita dalam perusahaan keuangan ini. Nah, jadi semua ini harus diterapkan disebabkan oleh contohnya lagi satu, syarikat itu meluluskan keuangan kepada satu syarikat gitu, satu perusahaan. Dan sebelum dia meluluskan perusahaan itu, let's say energy company gitu ya, mereka tuh harus juga menilai apakah efek-efek company ini seterusnya kepada environment, kepada society, sosial gitu. Nah, jadi kalau contohnya lah, kalau let's say syarikat itu lebih kepada green technology contohnya ya. Nah, mungkin lagi bisa di-approve gitu. Disebabkan green technology company ini kan lebih use clean energy, dan juga mungkin how they treat workers tuh bagus begitu. Nah, jadi semua itu harus diambil kira dalam kita sebagai sebagai financial institution, oke. Ya. Jadi kalau ada contohnya ada dua syarikat, satu green technology, satu lagi kayak pakai batu bara. Jadi ada dua option gitu kan. Ya, mungkin ya. Green technology itu memang ESG-nya itu fulfill lah. Mungkin, oke. Tetapi kalau pakai batu bara ini kalau nggak punya ada sistem di mana untuk tidak make our country polluted itu, nah jadi kita nggak mau hidup dalam haze kan, macam mungkin di tempat kamu mungkin nggak cuacanya itu nggak sehebat di Jakarta gitu. Kalau Jakarta itu kayak berkabus saja itu, tapi bukannya kabus tetapi mungkin asap gitu kan. Nah itu kan is not environmental friendly. Nah, who produce that is actually companies, benar nggak? Nah itu nomor satu. Jadi dari segi financial market itu, nah contohnya kelulusan keuangan begitu kan harus dilihat, sebab kita tidak mau iamnya menyumbang kepada ESG yang nggak bagus begitu. Itu ya. Yang kedua, soalan yang kedua itu berkaitan dengan common stock and preferred stock kan. Nah, jadi kebanyakan rata-ratanya is almost 90% that people prefer common stock ataupun saham biasa. Disebabkan saham biasa ini dia bisa bagi dividen. Dividennya juga berubah-ubah. Maksudnya kalau syarikat itu atau perusahaan itu memperoleh keuntungan yang lebih, nanti tahun hadapan dia bagi dividen tinggi gitu. Di mana kalau saham keutamaan itu dividennya itu tetap.
Kan selalunya orang mau main di pasaran saham ini mau dapat untung lebih gitu kan. Jadi mereka itu harus mengambil risiko. Jadi mengambil pendekatan saya mau ambil risiko, tapi dividennya juga kalau syarikat itu bagus dan mungkin dividen juga tinggi. Ini sebagai contoh gini ya. Dulu waktu COVID-19 syarikat di Malaysia itu dipanggil apa ya? Top Glove itu. Top Glove itu yang mengeluarkan mask, mengeluarkan PE untuk hospital itu semua ya. Itu mendapat keuntungan yang sangat tinggi. Bila mana pemerintah, presiden kita announce that nggak bisa kemana-mana itu bulan Mac tahun 2000, harga sahamnya itu baru sekitar 2 ringgit gitu ya. Tetapi the moment they announce that it's PKP, apa ya dipanggil PKP-nya, nggak bisa gerak-gerak ini, then harga saham melonjak menjadi dalam masa 3 bulan itu harga saham itu menjadi 10 ringgit. Jadi kenaikan itu lebih daripada 40%. 400%, sorry. 400%. Nah, jadi ini kalau yang saham biasa ini semua ini happy lah. Di samping dividen tahun itu dapat dan juga harga saham juga melonjak tinggi gitu. Jadi selalunya kita akan membeli saham biasa berbanding saham keutamaan. Jadi selalunya saham keutamaan itu sedikit yang ditawarkan, tetapi saham biasa itu ditawarkan banyak. Sebab mereka tahu bahwa investor ini maukan pulangan yang tinggi. Kalau saham keutamaan itu dividennya itu fix, nggak ada berubah-ubah gitu. Jadi kalau syarikat dapat untung, masih sama juga kita dapat begitu. Tapi kalau saham biasa itu, kalau syarikat dapat untung, and then the board of director announce the dividend is higher than the last dividend, so it's profitable for the shareholders ataupun profitable for the investors. Itu yang mereka cari sebanyak keuntungan daripada dividen, ya. Okay, thank you for your explaining, Mr. Rosli. Tadi baru dua Yang pertanyaan ya? ya? Baru dua yang dijawab ya? Atau Iya, dua. Ya, ya, udah dua. dua kan. Here the third question from Alpha Fariski Aswad. Saya bacakan Ini yang dalam apa ini? Ini dalam apa ya? Dalam chat chat ya? box. Ya, chat Saya, box. saya lagi lihat dulu sebentar. Oke. Oke, ESG Apa? mengenai konteks ESG. Oke, bagaimana konteks ESG keuangan merespon tren investment? Apakah bisa oh iya. Oke, yang ini tadi Alpha kan? Ya, Iya. iya. Sekarang ini kalau Malaysia itu ESG itu is kind of a mandatory gitu ya. Disebabkan kita ini dari tahun ke tahun itu kita lihat dari segi contohnya geopolitik kita ataupun climate changes kita itu berubah mendadak kan. Kalau sekarang ini geopolitik kita mendadak, sebanyak tempat itu banjir, contohnya hujannya nggak tentu gitu. Panasnya itu kadang-kadang terlampau panas gitu. Kalau dulu nggak bisa gitu, sebabnya apa? Sebab kita punya sebab kita punya keadaan dunia ini udah berubah. Disebabkan mungkin kita perusahaan-perusahaan tidak mengambil kira. Dulu mungkin tidak mengambil kira. Contohnya admission, sekarang ini kalau Malaysia itu udah menjurus kepada a new renewable energy sekarang ini. Kalau boleh guna solar. Jadi rumah sekarang ini banyak udah guna solar gitu. Jadi pembakaran untuk mewujudkan tenaga itu udah kurang gitu. Nah, jadi sekarang Malaysia memang dalam proses changing supaya kita bisa contribute kepada environmental, social dan juga governance. Ya. Alright, thank you for your Yang explaining. ketiga itu The fourth question from our lecturer dari Pak Muhammad Ilham. Saya bacakan pertanyaannya, Pak. Ya. Izin Pak mau bertanya, sebagai seorang yang baru belajar investasi dalam pasar keuangan, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan sebagai rujukan dari perilaku investor pemula di Malaysia? Oke, saya melihat begini ya. Bila pelajar nanyain saya gitu ya. Kami ini kan baru gitu. Jadi mau investnya di mana gitu.
kan? Jadi nggak tahu gitu. Jadi saya simple, maksudnya kita harus juga paham corak ya, corak ataupun volatility saham di Malaysia itu sendiri. Geopolitik di Malaysia itu sendiri juga sangat penting mempengaruhi keberadaan saham itu atas atau naik kan. Kalau ekonominya itu stabil, ya, kalau ekonomi sesuatu negara itu stabil, ya gampang gitu. Tapi kalau dia bergolak itu, should I invest my money there or not? Itu pertama. Yang kedua itu kita harus juga melihat di mana penerapan ataupun di mana pemerintah, bagi saya pemerintah contohnya di pemerintah di Malaysia ini mau memajukan dari segi mana. Jadi setiap tahun itu pemerintah akan they will table a budget, okay? They will table a budget. Jadi kalau student itu saya selalu in order for you to select which company to select, contohnya kan. Jadi I will ask them, have you come across that what will be the last budget announcement by the government? Sebab kebanyakan pembangunan itu, the development of the country itu daripada pemerintah, benar nggak? Maksudnya kalau contohnya di Indonesia kan, kalau dulu the mantan presiden itu maunya capital city of Jakarta itu pindah ke Kalimantan gitu kan. Jadi maksudnya sebelum dia plan gitu, maksudnya of course that there will be a lot of businesses of companies, kalau jadi gitu ya. Maksudnya akan granted for the movement of the capital city from Jakarta to Kalimantan, and then they will develop the Kalimantan itu, especially of the tempat itu menjadi jadi pembangunannya itu jadi besar gitu kan. Nah, jadi di Malaysia itu begitu. Jadi kalau let's say tahun ini, contoh ya, tahun ini kerajaan Malaysia itu mau tahun depan ini nanti bulan 8 gitu kita ada punya budget untuk next year. Nah, mau supaya Malaysia ini terkenal dari segi pelancongan contohnya para wisata ya, pelancongan. Nah, jadi harus banyak syarikat-syarikat yang akan memperoleh dana daripada pemerintah gitu. Nah, jadi kita sebagai pelabur itu kan lagi nggak tahu di mana mau melabur, mana satu syarikatnya kan gitu kan. Nah, jadi kita itu harus melihat perspektif begitu. Nah, kalau tujuan pemerintah itu untuk tahun depan untuk memperkasakan perkilangan, contohnya industri perkilangan atau industri elektronik itu. Nah, nanti dana pembangunan itu akan menjurus kepada syarikat-syarikat tersebut. Nah, jadi kita sebagai pelabur itu kita harus peka, harus ambil tahu where is the government, the country direction for the next year. Ya, paham nggak? Supaya kita nggak tersesar daripada nanti kita main beli-beli ikut teman kan. Oh, kita beli ini aja gitu, tapi rupanya itu nggak benar. Jadi kalau dalam investment itu kita panggil top down approach. We study the economy as big thing. Lepas itu we study the industry, where the concentration, we study the sector, we study the companies last sekali. Jadi supaya kita tidak salah memilih pelaburan gitu ya. Alright, thank you for your explaining, Mr. Rosli. So, the next question from Maria Angelica Manik. Saya bacakan pertanyaannya, Pak. Ya. Izin Pak, mau bertanya, jelaskan perbedaan utama antara pasar perdana dan pasar sekunder, dan berikan contoh bagaimana perusahaan dapat memperoleh manfaat dari masing-masing pasar tersebut. Oke, gini. Kayak gini ya. Kalau syarikat itu atau firma tersebut ataupun panggil firma ya, firma itu mula-mula kita syarikat kita itu kecil. Contohnya kamu punya toko gitu ya. A very simple one. Kamu punya toko kecil. And then after that, after 1 year, a lot of people demanding your product. And then you want to make it bigger, you expand. Mula-mula kamu hanya the only owners of the companies, okay?
and then you make it bigger, bigger and bigger because a lot of demand. Oke, sampai satu tahap itu kamu nggak punya dana, oke? Bagaimana? Udah ke bank itu nggak approve gitu. Tapi kamu udah besar, kayak besar. Jadi it's a high time for the companies to welcome shareholders, oke? To welcome shareholders, right? Tapi sebelum you welcome the shareholders, oke? Sebelum you welcome the shareholders, kamu mesti punya rekod keuangan, rekod performance of your company is very good. Kalau enggak, shareholder enggak akan melabur dalam invest dalam your companies, right? And then the more shareholder you have, the more money you have for your companies, right? Jadi selalunya apabila kita mau listed companies itu di bursa saham itu, the first thing that you have to do is that dipanggil kita harus publish IPO, initial public offering. Itu IPO dipanggil ya. Jadi dalam IPO ini kita kalau di Malaysia itu dulu dia dalam koran. They got one page, okay, dalam one page itu dalam koran, and then they put about the companies. It's a new companies, entirely new companies. They invite investor to invest dalam syarikat tersebut. Jadi kita ini contohnya saya tertarik gitu ya, mau melabur di dalam mau invest di dalam syarikat tersebut. Jadi what I do is that I will go to the bank, okay, I will buy the shares. Okay, tapi saya nggak tahu lagi dapat atau nggak dapat itu, right? I will apply to become the shareholders. Right? I will send my application. I will send like a bank draft inside the envelope, and then I will send to the companies. And then the company will have a voting. Dia punya dia akan voting. Nah, nanti kalau nama kita tuh dipilih gitu, nah jadi kita one of the shareholders. So this is the first time that the companies selling the shares, right? So this is we call it a primary market. Okay? Jadi nanti after few years, okay, the companies is already published in the stocks market, harganya sudah turun naik. Saya nggak mau lagi, saya udah capek dengan syarikat ini, saya mau tukar lagi syarikat lain gitu. Jadi saya jual aja. Nah, jadi saya jual kepada kamu gitu. Jadi kamu beli gitu kan, nanti dibeli lagi oleh orang lain. Kamu sudah jadi investor, kamu nggak mau lepas 3 bulan pegang dijual, dibeli jual. Nah itu jadi secondary market itu. Jadi primary market itu untuk first time that the shares is traded. The secondary itu kalau sudah changing hand saham itu. Dia kayak saham ini kan dia negotiable gitu ya, bisa ditukar-tukar milik gitu. Jadi itu kalau udah ditukar-tukar milik itu kita panggil second hand gitu, secondary market. Maksudnya trading itu berlaku di secondary market. Ya. Gitu. Okay, thank you for your explaining, Mr. Rosli. Bagi penanya yang masih kurang dengan jawabannya atau mau melanjutkan bisa di chat box. Untuk Marian Angelika Manik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Saya rasa mungkin sudah ya. Okay, for the next question from Christiana Diken. Selamat siang, izin bertanya Bapak. Dengan dominasi perbankan dalam sistem keuangan Indonesia, bagaimana perusahaan-perusahaan di luar sektor keuangan dapat memanfaatkan pasar modal seperti obligasi dan saham sebagai alternatif sumber pendanaan, dan apa tantangan utama yang ditemui? Oke. So ini pandangan saya. Apabila kita bercerita berkaitan sama pasaran modal, capital market ya, ini bukan hanya merujuk kepada sektor keuangan gitu. Maksudnya kalau di Malaysia atau di Indonesia sendiri ya, syarikat-syarikat itu disektorkan atau dikategorikan mengikut aktiviti perniagaan mereka gitu. Contohnya ya, kalau contohnya Bank Mandiri itu, saya kira itu is the listed companies itu, dia aktivitinya itu keuangan. Benar kan? Kalau Adaro itu, syarikat Adaro Corporation itu, dia perniagaannya itu lebih kepada batu bara. Mungkin energy mungkin. Oke. Mungkin syarikat Trans, itu TV kan? Trans itu saya nggak berapa tahu syarikat itu sebab dia punya Bapak Kirul Tanjung ini dia punya banyak bisnis itu.
Jadi saya nggak tahu sama ada trans itu hanya entertainment, tapi dia mungkin entertainment gitu ya. Dia punya juga bisnis lain kan. Dia punya theme park, Trans Bandung. Dia punya apa lagi ya? Mall. Jadi saya nggak tahu bisnisnya apa. Saya bisa cek aja gitu bisnisnya apa. Sebab dia udah conglomerate gitu. Udah besar. Dia punya stasiun TV, dia punya building, dia punya theme park. Jadi itu juga listed company sih itu. Nah, jadi dia syarikat ataupun firma-firma yang di dalam pasar modal ini, dia memang tidak hanya finance gitu. Jadi mana-mana syarikat yang besar yang mau mau menerbitkan dana itu, maksudnya mereka itu bisa seperti bank juga dan tidak tertakluk kepada hanya bank saja yang bisa berada di sektor keuangan gitu. Oke. Jadi syarikat-syarikat lain juga bisa. Saya nggak tahu dari segi komposisi di Indonesia berapa persen itu firma, tetapi saya rasa firma lagi banyak gitu yang raising stocks in the capital market itu. It's enough? Yeah. All right, thank you for Mr. Rosli, a great answer. So, a quick reminder for all participants, di dalam chat box sudah ada link presensi. Silakan untuk segera mengisi link presensi supaya bisa dapatkan sertifikat. Alright, yang masih mau bertanya, saya persilahkan untuk raise your hand, angkat tanganmu, dan silakan ketik pertanyaan dalam chat box. Untuk seluruh peserta yang masih ingin bertanya, saya persilahkan untuk segera raise your hand, angkat tanganmu dalam Zoom, dan silakan ketik pertanyaan di dalam chat box. Alright. Oke, saya rasa kayaknya udah cukup ya. It's enough, Mister. Ya. Nanti kita bisa Oke. ketemu mungkin in the future week kita bisa ketemu face to face juga gitu ya. Alright. Ya. Oke, Ini kita permulaan gitu ya. Ya, sudah sampai di ujung diskusi, and saya berterima kasih kepada Bapak Mr. Rosli juga yang sudah mempresentasikan materi yang sangat luar biasa, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak juga, and as we come to the end of our session, as a moderator, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Okto Rianto, Bapak Wakil Dekan, Bapak Samuel Batlajeri, Ketua Jurusan Manajemen, Bapak Simon Syamsa, Sekretaris Jurusan Manajemen, Bapak Yumiat Fernando Richard, dan semua dosen dari Jurusan Manajemen Universitas Muhammad Merauke. And also thank you for Mr. Rosli bin Mohidin as a speaker in our webinar today for the title Firm and Financial Market. And I hope, yes, kita bisa dapat bertemu face to face, Pak. Iya, insyaallah. Right. And as a moderator, I would like to apologize for any shortcomings during the webinar. I recognize that I still have much to learn. I'm so sorry if my English is not good. My You're still English is learning not anyway. fluent, Yeah. but I'm trying So- to give the best for all of us, for all of you. And Okay. thank you once again to all of you for making this webinar a success. See you on the next webinar and have a good day. Okay. So, Thank you very much also to Pak Dekan. Okay, I met Pak Dekan before in Jakarta last time with your rector. yes. And then thank you Pak Dodi ya, Dodi. Ya Pak Dodi, oke udah invite saya. Thank you, Prof. Ya. Terima kasih Iya, sudah join, jadi Prof. udah invite saya for the webinar. Okay, I think I'm happy
to collaborate in the future. Even I can promote to my colleagues also, so that we can have a webinar. That will be the very cost-effective way to have an international webinar, okay, between universities. Okay, we are happy to collaborate with Unmus ya. Yes, University Yeah. of Musamus. For research and everything. So we also welcome the docent and the student to come to our universities for any activities. Yeah, we receive many from Jakarta, most of them from Bogor, but yet we have not received from the other islands of the Java. So we hope that we meet in the future face to face. Yeah. I So hope so. yeah, inshallah, we it can be planned. Okay, so I think with that, thank you very much again to saya ingatkan tadi Pak ya, saya panggil lagi muda ya, rupanya mahasiswa kan, Rahmat ya, so to be my moderator for tonight. Alright, thank you. Yeah, that's it. Okay, for all participant, di dalam chat box sudah ada link presensi, mohon untuk diisi supaya kita bisa mendata dan mendapatkan sertifikat. So, for the next session, saya serahkan kepada Pak Dodi. Prof, terima kasih ya Prof sudah gabung. Saya minta maaf karena masih ada kegiatan di luar, saya masih menguji, jadi tidak sempat ikut Siap. sampai selesai. Sampai jumpa Prof, semoga sehat selalu. Sampai Ya, ketemu sama juga. Ya, supaya saya semoga selalu. kita bisa ketemu di Sabah, Prof. Ya, you're all welcome. You're all welcome. Ya, Begitu, sampai ketemu. Nah, ya. siap, Prof. Teman-teman semua, terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Prof, selamat siang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Thank you, Prof. Oke, bye. Assalamualaikum. Is it over? Oke, untuk seluruh partisipan, boleh meninggalkan ruangan Zoom. Jangan lupa untuk diisi presensinya agar kita dapat mendata supaya mendapatkan sertifikat. Terima kasih atas umpan balik yang baik. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.